Hello fantastic people, how are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Coba bikin banana muffin ya. Bahannya ini ya. Today I'm gonna try to make banana muffin because I got 2 very ripe banana, not 3 but 2, but it's okay because my banana look, it's very big ya. Ini pakai 2 aja, di resep bilang 3 tapi ini besar sih banananya, jadi cukup. Itu bahannya. Oke deh, let's go. Aku cek dulu apa punya choco chip, kalau enggak ya nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya. Aku nggak usah pakai choco chip juga nggak apa-apa. Let's go. Aku mau ganti self raising flournya pakai yang wholemeal self raising flour ya, supaya sehat. Let's go. Oke, ini dia bahan-bahannya ya. 1/4 cup self-raising flour, 1/4 self-raising flour. I'm using wholemeal ya. Aku pakai yang wholemeal atau gandum. Terus 1 cup of sugar. I'm using sweetener 1/2 cup ya. Sebetulnya 1 cup gula, tapi aku pakai sweetener, jadi aku pakai 1/2 cup aja karena sweetener lebih manis ya. 100 gram butter cut into cubes ya. 100 gram butter dipotong-potong. 2 eggs ya, 2 telur. 5 tablespoon of milk ya, nanti aku langsung pakai ini. 5 sendok makan susu cair, terus vanilla essence, ntar aku ambil ya, vanilla essence atau vanili ya, aku lihat resepnya di sini ya. Terus 2 pisang yang matang, 2 very ripe banana, I'm gonna mash it. Terus sama disuruhnya 3/4 cup of milk chocolate chip, tapi aku pakai dark chocolate and I only use 1/4 ya, a quarter. Aku cuma pakai 1/4 aja cup dari dark chocolate ya. Ini kecil-kecil tuh dark chocolate. Oke, let's go. Oke, ambil vanilinya dulu ya. Ini dia vanilinya, aku pakai vanili ekstrak ya. Tuh. Disuruhnya nanti 1 teaspoon ya, 1 sendok teh vanilla essence. Oke ya, ini bahan-bahannya. Mari kita coba ya. Oke, pertama kita campur terigu sama gulanya ya. Kita campur jadi satu. Terus kita tambahin butternya. Aduk jadi satu ya. Aku mau pakai sarung tangan dulu karena aku mau campur ini ya. Oke ya, ini terus campur, dipijak-pijak gitu ya. Mix the flour with the sugar and the butter ya, like make it a crumble. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau udah campur aku kasih lihat lagi. Oke, jadi udah crumble kayak gini ya. Tuh, kita ancur-ancurin gitu butternya ya, dicampur dengan terigu sama gula tadi ya. So I make like a crumble, so I like doing it like this. Look, the butter and mix with the flour and the sugar ya. Okay, next step, whisk the egg and the milk together ya. Oke, susunya 5 sendok makan ya.
5 tablespoon of milk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kira-kira ya. Kira-kira itu sepertiga cup hasilnya ya. Tambahin telurnya ya. Ada. Pecah. Ya iya memang dipecahin ya. So I mix 5 tablespoon of milk with 2 eggs ya. And then I also want to add the 1 teaspoon of vanilla essence ya. Aku kira-kira ya. Tuh kira-kira segitu 1 teaspoon. Terus aku mau aduk. Sebetulnya kalau di resep nanti vanilanya, tapi nggak apa-apa, aku mau aduk aja karena ini cairan anyway ya. Oke. Oops. I make a mess a little bit, that's fine. Aduk. Habis diaduk terus kita campurin ke crumble-nya tadi ya. Ini cuman untuk menyampur aja ya. Terus ini tuh crumble-nya kita akan campur ya. Oke, ini ya telurnya udah aku aduk dengan vanilla cair sama vanilla essence ya, atau vanili juga boleh kalau di Indo, sama telur ya. So I already mix the vanilla essence, milk and the eggs ya. And then I'm gonna pour into the crumble that we make before ya. Mix together. Ya, campur nih yang cair dengan yang crumble tadi. Aduk rata. Lalu kita akan tambahkan banananya, pisang dengan choco chip tadi ya. And then we gonna add the banana and the choco chip ya. The choco chip kita akan tambahkan coklatnya. Kayaknya kebanyakan nih, aku cuma mau pakai setengahnya aja. Half from the half. Half from the quarter ya. I only use a little bit, a pinch of chocolate because I don't want too much chocolate. So I'm only using the half from the quarter ya, that I measured before. Jadi aku cuman pakai setengahnya dari seperempat tadi yang aku measure ya. Ternyata cukup aku nggak mau terlalu banyak coklatnya. Ini aku aduk. Terus aku akan tambahkan pisangnya ya. I'm gonna add the banana. I'm gonna mash it first in the little cup ya. So it's properly smash. Smash. Okay. This is a very ripe banana. Makes it sweet. So actually you don't need to put too much sugar ya, karena ini very ripe. Nggak perlu terlalu banyak gula karena nih di pisangnya sendiri udah sangat manis karena sangat matang ya. Jadi pisangnya aku mau hancurin dulu di sini pakai garpu ya. Tuh lihat, gampang sekali hancur karena memang dia udah sangat matang ya. Because it's already very ripe, it's easily to mash it. Okay. After you mash it like this, we gonna mix together in the crumble ya. Oke. Tambahkan pisang yang udah di mash ini ke dalam adonan yang tadi ya. Oke. Aku pakai barang-barangnya efisien, jadi nggak perlu terlalu banyak nyuci. Pakai 1 cup ini untuk macam-macam ya. Karena kalau di sini yang siapin aku, yang nyuci aku, yang masak aku juga, jadi kita mesti efisien. Oke. Too much talking. Mix the banana with the flour mixture like this. Oh, actually I'm gonna add a little bit of the dark chocolate. Okay.
just a pinch. Okay, looks good. I'm gonna try ya. Don't try this at home. Sweet. I'm gonna add a little bit of the vanilla extract. Yeah. I think we need more. Aku tambahkan sedikit vanilinya supaya lebih harum ya, sesuai selera aja. I'm adding the vanilla extract because I think I need some more, but it's according to my liking ya. You can adjust it to your liking. Okay, ready to put in the pan or the muffin tray ya. Because I'm gonna use the air fryer oven. I'm gonna use the air fryer oven, so I have to choose the tray that fit. I might just use this. Let's see if it's fit ya. I'm gonna try first. Okay, let's. Ini dia adonan yang udah siap untuk dimasukkan ke dalam tray atau pan untuk dipanggang ya. So this is the batter of banana muffin, banana choco chip muffin that already ready to put in the tray ya, in the pan to be oven. Oke, aku siapin pannya ya. I prepare the circle pan, this one. I put the oil spray. If you don't have oil spray, you can use the butter as well ya. And then I line it. Jadi aku siapin loyangnya. Kalau terus aku spray dengan oil spray ya. Kalau nggak punya oil spray, bisa diolesin dengan minyak atau pakai itu juga bisa, apa namanya, butter tuh butter, mentega lah ya, mentega. I just make sure all butter ya, so it's easier for cleaning later. Oke, aku udah spray dengan minyak ya. Then I'm gonna pour the batter, the banana choco chip batter muffin. Ini muffin mestinya ya, but I make it into the cake pan because I don't have the muffin tray that fit into my air fryer oven. So I'm gonna just use the normal cake pan, the circle one, to use to cook the muffin ya. So this is not become the cake banana choco chip cake with the banana choco chip muffin ya. Karena aku nggak punya apa namanya kayak cupcake atau muffin tray yang pan yang besar, yang kecil yang cukup untuk masuk ke dalam oven air fryernya. Jadi aku pakainya ini deh. Aku pakai loyang aja. Nggak apa-apa, sama aja. Aku akan potong pinggirannya sedikit. Oke, biarin. Oke, it's ready to go to the oven. Ini dia ya, tuh batternya udah ready on the pan, ready to be cooked in the oven. Let's go. Oke, aku mau masukin loyang di belakang aku ini ya, karena ini aku nggak pakai, aku keluarin. Aku mau taruh di atas yang ini aja tuh, aku taruh di sini, yang sebelah bawah ya. Tuh udah di dalam. Aku akan pakai oven. Disuruhnya 180 derajat 10 minutes. Hang on. Okay. The instruction is cook for 10 minutes, reduce heat to 160, and then cook for another 5 minutes ya. Disuruh preheat tapi aku nggak preheat tadi karena ini air fryer aku nggak perlu di preheat ya.
Okay, let's go. So I'm gonna put in the bake or cake, yeah. Let's see the cake. I'm gonna put 10 minutes. This is trial, yeah, 160. Okay, 10 minutes, 160. So yeah, let's go. Let's see. I put in the cake, yeah. Let's start. Jadi 10 menit, 160 derajat Celcius. Aku pakai oven yang cake. Kita lihat ya, jadi apa enggak. This is the first time I bake the cake with my air fryer oven. Bye bye, see you in 10 minutes. Setengah perjalanan. Aku pakai bukunya ini ya, air fryer. Tuh, air fryer recipe itu. Dari halaman berapa tadi ya? Halaman 210. So I'm using this book from page 210 to make the banana choco chip. Not into the muffin, actually the recipe for the muffin, but I don't have the muffin tray for the air fryer, so I put in the cake pan, yeah. It's okay. Okay, the first 10 minutes finished. I'm gonna add another 5 minutes, yeah. In 160 tadi. 160. Another 5 minutes. Okay, let's go. Okay, the last 5 minutes already done. Kita mau lihat dulu ya, udah apa belum nih? Kelihatannya masih belum ya. Tuh masih goyang-goyang. Aku mau putar sedikit. Terus kita mau lanjut ya. Sebentar. Ambil ini. Belum matang tuh. Karena mestinya kan di muffin tray ya. Kalau di muffin tray memang dia lebih sedikit kecil-kecil, jadi dia bisa lebih cepat matang. Oke, aku mau tambahin lagi di cake. Aku mau tambahin 10 menit dulu, atau aku akan set 15 menit and see how it goes. Tapi aku mau taruhnya 150 aja ya, supaya dia masaknya agak lama tapi nggak cepet gosong ya. Oke, let's start. So tadi already 15 minutes in 160, so I add another 15 minutes in 150. Let's see ya, because it hasn't cooked properly. Ini udah 10 menit berlalu ya. After 10 minutes in 150 degree tuh kayak gitu tuh. It's like that the batter growing ya. Tuh, tadi kan belum. Looks like 5 minutes, another 5 minutes. That left is good. Okay, after 15 minutes in 150 ya. Let's check if it's already done or not. So before is 15 minutes in 160, and then I put another 15 minutes in 150. Wih, maybe another 5 minutes I think. Yeah, another 5 minutes ya. Already, but still a bit some moist from inside, so I'm gonna add another 5 minutes in 150 degree ya, but I'm gonna turn it around because over here is more cooked. Okay, so oven for the cake 5 minutes aja, 5 menit lagi aku tambahin ya.
150. Okay, another 5 minutes, 150. Okay, start. So 50 derajat 5 menit ya. So total is 15 minutes in 160 and then 20 minutes in 150. Am I saying it right? 160 degree for 15 minutes and 20 minutes in 150. Pusing nggak tuh? Jadi yang pertama 15 menit 160 derajat, terus ini 15 tambah 5, jadi 20 menit 150 derajat. Oke. Tuh ya. Bye-bye. Oke, ini udah selesai ya. Tada! Kita lihat dulu, kita tarik ya. Widih, kayaknya udah nih. Yes, udah benar-benar mateng nih. Aduh, senengnya berhasil. Happy. Udah jadi nih. Hihi. Ya, banana cake. Banana choco chip muffin. I change it into banana choco chip cake because I don't have the tray, the muffin tray that fit into the air fryer oven. Okay, good. Dibuka ya. Bagus tuh. Aduh, masih panas ya. Biarin dulu deh. It's too hot. Ya, resepnya. Ini hasilnya. Not bad, hey. Oke, banana cake-nya udah ready. Sekarang aku mau potong ya. Tunggu agak dingin sih sebenarnya. Cuman mau potong satu dulu buat suami. Kita lihat ya, moga-moga dalamnya mateng nih. Wih, bagus sekali. Oke, moist, very moist. Aku kasih lihat ya. Tuh ya, dalamnya moist. Kelihatan nggak? Satu potong nih buat suami aku tuh ya, cantik coklatnya, mantap. Selamat menikmati, dicoba ya. Kalau yang nggak punya air fryer pakai oven biasa aja bisa. Oke nih, suami udah langsung nyobain. Enak, moist. Manisnya cukup nggak? Matangnya rata. Cukup manis. Lembut banget. Enak. Yang cobain iya enak. Bukan memuji diri sendiri ya. Jadi ini banana cake-nya sehat ya, karena pakai tepungnya tepung gandum,
sugarnya apa gulanya juga diganti dengan sweetener, jadi sehat. So this is the banana cake healthy version with the wholemeal flour and Sweetener. sweetener, jadi sugarless ya. Mantap.